السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malabi ewe untuk lebih barakatna law nikmai lebih riolo bacangi wi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duae ko pajajiata ia maneng sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna pengajian tak labe purai ribicara mengenai penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Narimakuan naritu insyaallah rilalenna iya wennie iya mailoe ribicara iya naritu lanjutanna Bismillahirrahmanirrahim dalam hal ini suratul Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nareko maelo iri bicara suratul Fatihah mai galade wedding irampe neki arilalenna kesempatan malebi ewe kita akan batasi pada beberapa hal. Yang pertama ia naritu albirenna suratul Fatihah. Mengenai albirenna suratul Fatihah dua telu hak desa rampai albirenna. Di antaranya yang pertama narampeangi andre guruta Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala paupole ri sahabatna Nabi tariya sengi panguluta Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala makadai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Quran. De gaga wahyu napatur fongallahu subhanahu wa ta'ala rilalenna kitab Taurat lori Nabi Musa alaihi salam nan rilalenna kitab Injil lori Nabi Isa alaihi salam mitla ummil Quran mapada padangi wi alif birenna ummil Quran ia naritu suratul Fatihah upakulingi maka de nabita de gaga wahyu napaturu fongallahu ta'ala rilalenna kitab Taurat nan rilalenna kitab Injil mapada padaiwi alif birenna nan lisna suratul Fatihah wahia as-sab'ul mathani
naya suratul Fatihah riasengi pitu ayat ripa kuli-kuling. Aga sabak nana riasengi pitu ayat ripa kuli-kuling, nasabak tungke raka sempajang mesti ribacai suratul Fatihah. Wahia makasumatun baini wa baina abdi, maka defong Allah Ta'ala iya suratul Fatihah ubage duai, si polo tawaku nanya si polo tawana ataku. Wali abdi ma sa'ala, nalolongangi ataku anu nailawe. Aga betuana na bage due fong Allah Ta'ala, si polo tawana puangi si polo tawana atai. Ia narituma pamula bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dek gaga iram perilalenna yewe ayae sangadinna fong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, idi mi puan risompah nanya idi tomirion roy millo tulung iya naheriasen ibagai antara fong Allah taala. Iyyaka na'budu fong Allah taala natuju, iyyaka nasta'in idi tomi tu puan rion roy millo tulung, berarti apa tulungan na fong Allah taala loriatanna. Gangkanna ihdinas siratal mustaqim, tatiru allalo ka pual lalem malam pue siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Letu capakna suratul Fatihah kada pong Allah taala si polo tawaku nanya si polo tawana ataku. Nasabak pamulanna pong Allah taala irampe, kemudian capakna pak doangan ripong Allah taala. Nama kedefong Allah taala wali abdi ma sa'ala, nalolongengi ataku anu nelawe. Sehingga dengan demikian sebagian milik Allah dan sebagian diperuntukkan untuk hambanya Allah. Ia nahe salah di hak desa mak jello ri ala birenna suratul Fatihah. Nekia engka salah di riwayat narampe pangulutta mujahid, iya riasenge pangulutta mujahid muridna pangulutta Abdullah ibnu Abbas, sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala makadai inna iblisa, nama jepunna iblis ranna arba'a ranatin, nama jepunna iyaro iblis teriwi mak dareke mak dengi nasaba weka apa iteri iblis. Maka de panguluta mujahid iyaro iblis teriwi mak dareke nania mak dengi terina arba'a ranatin, weka apa iteri iblis. Tiga yaro. Pertama, hina lu'ina, wattunna ritanro rifong Allah taala, wattunna itanro ripuangi. Yang kedua, wahina uhbita minal jannah, riwattunna ripesuk pole suruga. Yang ketiga, wahina bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nanya riwattunna ilanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wahina unzilat Fatihatul Kitabi, nanya riwattunna ripaturun suratul Fatihah. Jadi upakulingi pema ala birenna nanya arajanna suratul Fatihah sampai maka dapat mulutta mujahid iyaro iblis weka apa iteri mak dareke mak dengi. Tiga yaro. Satu, hina lu'ina, wattunna itanro ripuangi. Dua, wahina uhbita minal jannah, riwattunna ripesuk pole suruga. Yang ketiga,
wa hina bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam riwatunna riyutusu nabita. Dan yang keempat, wa hina unzilat Fatihatul Kitabi nannya riwatunna ripaturung suratul Fatihah. Kuni romak jello ri arajangan naro suratul Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah, nareko ya melo ribicara mai galak de wedding irampe adeni ia rodenre dua iriwaya ia sampai irampe mak jello ri alek birenna suratul Fatihah. Selanjutnya yang kedua mengenai asma'u suratil Fatihah, aseng-asenna suratul Fatihah. Ternyata makadai penjelasan atau pandritata termasuk makukwange tiwi kak sedikita judulna Al-Jami' li Ahkamil Quran. Mari sengengiriaseng kitab tafsir Al-Qurtubi nasabah nakarangi andre guruta Al-Imam Al-Qurtubi. Ia ro andre guruta Al-Imam Al-Qurtubi aslinna tania ara guruta Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi aslinna yai andre guruta tania ara nekia tau pole Spanyol. Iana rosabak nariasengi Al-Qurtubi nasabak kampon nari Spanyol riasengi Cordoba. Jadi Cordoba gangkana ipak bahasa Arai Qurtub nasabak iparewe irian reguruta asena gangkana riasengi Al-Qurtubi bertuanna tau pole Cordoba. Bendenge pole segeri riasengi andre guruta Abu Abdullah As-Sigari. Bendenge pole segeri nekia andre guruta pole Cordoba gangkana riasengi Al-Qurtubi. Narampai andre guruta rimakadana wahia ifna asyara isman. Suratul Fatihah 10 asenna. Asenna suratul Fatihah 10 asenna. Pertanyaan, magiro namega asenna suratul Fatihah maka dai topan ritata ia ro 10 asenna suratul Fatihah maka simana betuanna sehingga kurma jello amega ngenna asenna suratul Fatihah mak jelloi ri alep birenna suratul Fatihah. Upakulingi ia ro 10 aseng maka simana betuanna nasabak maka simana betuanna namega asenna gangkana maka de topan ritata kuni roma jello alep birenna suratul Fatihah. Di antaranya yang pertama suratul Fatihah riasengi suratul Hamdi, surana alhamdu gangkana nareko engka tau ritanai makeda bacai alhamdu tentu na baca bismillahirrahmanirrahim letu walad dallin. Pada muto nareko makeda ki bacai kul huwa dek nari baca makeda kul huwa mi bawa tapi ibace kul huwa letu capakna sehingga maka de topan ditata iya ro alhamdu salase di asenna suratul Fatihah. Yang kedua riasatoi Fatihatul Kitabi patimpakna akorange agar rosabakna nariasengi patimpakna korange nasaba li'annahu tatahu qiraatul Qur'ani biha lafzan nasaba nareko ibacai korange mesti al-Fatihah papamulang wa tuftatahu bihal kitabatu fil mushaf nannia iatona suratul Fatihah pertama iruntu nareko ibuka ikorange. Padahal
Makedai topan ritata wahyu pertama natarimai nabita ia naritu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tanniya suratul Fatihah. Upakulingi wahyu pertama natarimai nabita poleri fongallahu taala ia naritu Iqra tanniya suratul Fatihah. Nekia ternyata keunikanna nareko itimpai akorangi surah pertama yang ditemukan adalah suratul Fatihah. Sementara Iqra sendiri itaroi ricapakna akorangi ia naritu juz terakhir juz 30. Pertanyaan agaro kira-kira hikmana makedai werek kadana topan ritata kullu fi'lil hakim lahu hikmah sininna gaukna fongallahu ta'ala pasti engkah hikmana. Upakulingi makedai werek kadana topan ritata kullu fi'lil hakim lahu hikmah sininna gaukna fongallahu ta'ala pasti engkah hikmana. Kutone romak jello rima kedanna al-Fatihah tanniya wahyu pertama natarima nabita neke ternyata suratul Fatihah dijadikan surah pertama di dalam Al-Quran. Agaro kira-kira hikmana maka detopan ritata satu ia narosabakna al-Fatihah nariasengi Fatihatal kitabi pak bukakna akorangi. Dan yang ketiga asenna suratul Fatihah engkau hubungan nasi bawai rodendre irampe ia suratul Fatihah riasengi ummul Quran indokna akorangi. Upakulingi ia suratul Fatihah riasengi ummul Quran gangkana makede topan ritata kuni romak jello hikmana nasabari al-Fatihah bukan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi. Nekia ternyata al-Fatihah dijadikan surah pertama nasaba samanna Eloi makdafongallahu ta'ala. Satu nareko de mulem mapala manengi akorangi nareko de mulem mapala manengi akorangi paling tidak engkalaloki mapala i suratul Fatihah gangkana alena ripat diolo aga sabakna na mesti riapala pa suratul Fatihah nasaba semua sempajange namude gaga ayat ribaca yang penting. Upakulingi itaroi suratul Fatihah ripamulan nakorangi sebagai isyarat maka dayahe kami na perlu realitu aga sabakna nasaba narekoria pala ni suratul Fatihah insyaallah waddini essa sempajata nasaba namude gaga ayat lainnya riapala namude gaga ayat lainnya ribaca yang penting ibacamu suratul Fatihah essa ni sempajata. Yang kedua ipak dioloi suratul Fatihah nasaba maka dai topan ritata kuni romon rohi kemana al-Fatihah riasengi ummul Quran indokna akorangi nasaba sininna tampukna akorangi engkamanan nirilalenna suratul Fatihah. Upakulingi maka de topan ritata suratul Fatihah riasengi ummul Quran indokna akorangi nasaba kuni roma jello rima kedanna sininna tampukna akorangi 30 juz sininna lisetna akorangi ia rosiagai egana sitongenna sudah terwakili di dalam suratul Fatihah. Jadi seolah-olah elo imakada nareko pale
dek panariulem misemana ngilisana akorange paling tidak engkaki majepuiwi nenia pahangilisana suratul Fatihah nasaba narekoyak katenini indokna insyaallah macoy manatoni tuanana iya narosabana naya suratul Fatihah riasengi ummul Quran indokna akorange. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nareko asenna suratul Fatihah melok ribicara. Nulle capuk ni wetue nadek pana selesai. Oleh karenanya ubatasi ni ia rodendre telue. Sekalipun irampe dendre rima kedana menurut pattarona andre guruta Imamul Qurtubi asenna suratul Fatihah ia naritu 10 asenna nekia iram pewe napai telu. 1 suratul hamdi nasaba alhamdu pamulanna. Yang kedua Fatihatul kitabi ya rega suratul Fatihah pak buka na korangi. Dan yang ketiga surah ummul Quran indokna akorangi. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga ia meloe ribicara ia naritu ia suratul Fatihah tege romonro napaturu fongallahu taala. Ternyata tak bagi telui topan ritata ia he telui pendapat engkamana dasarna tega yaro. 1 engka makeda ia suratul Fatihah ipaturungi ritana Mekkah riolode napa nabi tanal leke dapuran di Madinah gangkana makedai andre guruta ia suratul Fatihah riasengi surah makkiyah betuana surah ripaturun ritana Mekkah. Yang kedua engka makeda ia suratul Fatihah ripaturungi ri Madinah rimun ripurana nabi tamal leke dapuran pole tanah Mekkah lokari Madinah gangkana riasengi suratul Fatihah riasengi surah madaniyah betuan ripaturungi ri Madinah. Upakulingi engka makeda makkiyah betuana ipaturungi di tanah Mekkah ia hepat tarona panguluta Abdullah ibnu Abbas sahabatna nabita engkato makeda ia suratul Fatihah ipaturungi ri Madinah gangkana riasengi surah madaniyah ia hepat tarona panguluta Abu Hurairah sahabatna nabita. Nah ternyata ia rodendre dua pendapat mate de mana dasarna. Oleh karenanya datanglah ulama yang ketiga termasuk diantaranya diwakili oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala makedai mate de dasarna ia makedai turung iri tanah Mekkah mate de to dasarna ia makedai turung iri Madinah nasamanna mawarre ipasiruntu. Oleh karenanya kesimpulanna andre guruta Imam Suyuti kumapak itu berarti ia suratul Fatihah weka dua inapaturu fongallahu ta'ala sekali turun di Mekah dan sekali turun di Madinah. Sekarang pertanyaan nareko weka dua napaturu fongallahu ta'ala suratul Fatihah mal hikmah agar kira-kira hikmana nawek kadua munahana paturu fongallahu ta'ala maka de topan ritata wek kadua ipaturu suratul Fatihah zalika ta'zimu sya'niha majalloi ri'alat birna lisna suratul Fatihah. Begitu pentingnya suratul Fatihah sampai-sampai diturunkan 2 kali. Upakulingi ipaturungi wek kedua sebagai tanrang maka daliwa lebihna lisna suratul Fatihah. Oleh karenanya diturunkan 2 kali agar kita memberikan perhatian lebih terhadap suratul Fatihah. Kemudian
hadirin yang dimuliakan Allah, massamaturu itopan ritata rima kedanna iya ro suratul Fatihah, iya ro suratul Fatihah pitu ayatna. Massamaturu itopan ritata rima kedanna suratul Fatihah pitu ayatna. Nekia nasi salangi wi topan ritata mengenai bismillahirrahmanirrahim. Nekia mengenai iya ro bismillah pura ni ri bicara ri pengajian tak labe. Nari makuana nari tu makukuange irita lanjutanna iya nari tu alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan agame menrobot tuanna alhamdulillahi rabbil alamin. Kedai topan ritata iya rowe rekada alhamdulillah alif lam alepu nenia lama ia engkai riwe rekada alhamdu alif lam ripamulanna alhamdu maka de topan ritata mak jelloi lil istighraq ya sengi istighraq mak jelloi riamanenna sehingga alhamdulillah make betuangi makeda sininna papuji napunai fongallahu taala. Jadi iya ro alhamdulillah maripe tepuna neki yang maliu betuanna upakulingi iya ro alhamdulillah maripe tepuna neki yang maliu betuanna. Aga sabakna gara-gara alif lam ia engkai ripamulanna alhamdu. Gara-gara werekada alif lam ia engkai ri alhamdu ia narona sabari nama liu betuan. Nasaba ia ro alif lam engkai ripamulanna alhamdu ria sengilil istighraq mak jello ria manenna sehingga ia ro alhamdulillah betuanna sininna papuji napunai fongallahu taala. Taparajai ka adam tu biasa ki mengkalinga engka pacerama napa mulaiwi ceramana nasaba werekada hamdan wa syukran lillah makadai hamdan wa syukran lillah makade topan ritata nareko makedaki hamdan wa syukran lillah iya rowere kadai de mana salah ne kia kurasukui upakulingi aku makedaki hamdan wa syukran lillah iya rowere kadai de mana salah ne kia kurasukui aga sabakna na kurasuku nasabak kumakedaki hamdan wa syukran lillah iya rohamdan riasengi isim nakirah mak jello iri makedanna se dipapoji napunai fongallahu taala ya rega se dipapoji lori fongallahu taala nareko makedaki hamdan wa syukran lillah se dipapoji lori fongallahu taala. Tetapi itu berarti de mana salah tapi kurasukui aga sabatna na kurasuku nasabaku makedaki hamdan lillah se dimitu papoji. Oleh karenanya makede topan ritata ia rowere kada sukue ia naritu alhamdulillah nasabak make betuang iri makedana sininna papuji napunai fongallahu taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengenai werekada alhamdulillah iya ro alhamdulillah nareko rieng kalingai liwe ripetna nekia ternyata maliu betuana di antaranya makukuange dua kita utiwi nomor sedi kitab tafsir asanna kitab tafsir Al-Qurtubi nekia
engkau kita utiwi judulna Nuruz Zalam Syarhu Aqidatil Awam. Ia kita syarah, kita penjelasan risik dia kita akidah ia makukuange riak gurui ri pesantren tak mangkoso. Alhamdulillah anak-anak tak di pesantrennya napala ya ro kita nasaba ia ro kita Aqidatul Awam ditulis dalam bentuk syair, dalam bentuk bait-bait gangkana ipak guru anak tak yaro kita na ipak guru carana melokelongi gangkana napala abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi dan seterusnya narapi capana makelo-kelong anak-anak tak yaro narekona apa la yaro den kita Aqidatul Awam ia nahi kita itiwi kita syarana Aqidatul Awam judulna Nuruz Zalam Syarhu Aqidatil Awam nakarang Andre Guruta Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ia ro Andre Guruta Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani aslinya orang Indonesia. Aslinya tahu Indonesia tapi menjadi ulama besar di tanah Mekah dan konon pernah menjadi salah seorang imam di Masjidil Haram. Ya ro Andre Guruta Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ya naro sabak naria sengi Al-Jawi nasabak pole tanah Jawa. Ya naro sabak naria sengi Al-Bantani nasabak pole Banten. Narampai Andre Guruta di lalena yang kita mengenai alat birenna alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dai Andre Guruta anna ahrufal hamdi khamsatun iya ro jumlah hurufna alhamdu 5 alifu lam ha mim dal bacana alhamdu 5 hurufna wa kadibtu di abihi fil qur'ani khamsu suwarin nah ternyata 5 surah rilalenna akorange ripa mulai nasaba alhamdu wa kadiktutima bihi khamsu suwarin nannia 5 to surah rilalenna akorange itu tu inasaba alhamdu upakulingi alhamdu 5 hurufuna alifu lam ha mim dal bacana alhamdu na ternyata rilalenna akorange 5 surah ipa mulai nasaba alhamdu nannia 5 to surah itu tu inasaba alhamdu. Sekarang pertanyaan surah agana ya roh pertama 5 surah ipa mulai nasaba alhamdu pertama suratul Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua surah Al-An'am ayat pertamana alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda surah Al-An'am. Yang ketiga suratul Kahfi ipa mulai nasaba ayat alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba alhamdulillah. Yang keempat surah Saba ipa mulai nasaba ayat alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alhamdulillah. Dan yang kelima surah Fatir ipa mulai nasaba ayat alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. 5 surah alhamdu mana pamulan. Kemudian 5 surah alhamdu topat tutupna. 3 ya roh. Yang pertama surah Al-Isra surana subhana ayat pacapurna nama kedai
wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa qulil hamdulillah. Yang kedua, surah An-Naml ayat 46 kedai wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayati wa qulil hamdulillah. Yang ketiga, surah As-Saffat ayat 46 kedai wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, surah Az-Zumar ayat 46 kedai wa qilal hamdu lillahi rabbil alamin. Dan yang kelima, surah Al-Jathiyah 2 ayat terakhir mengatakan falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. 5 hurufna 5 surah ipa mulai alhamdu, 5 surah itu tu inasaba alhamdu. Pertanyaan, apakah ini kebetulan? Papi balinna de gaga kebetulan rilalenna akorang. Pastinya semua mengandung hikmah dan pelajaran. Bahkan narampai andre gurutta pau poleri panguluta al-Imam Ahmad al-Malawi makadai alhamdulillahi samaniyatu ahruf. Iyaro alhamdulillah arwa hurufuna. Alhamdulillah lillahi telu lama ha lillahi berarti 5 tambah 3 arwa jumlah hurufuna. Wa abwabul jannati samaniyah, sementara pintunna iare gababanna suruga arwatoi. Faman qalaha an sifai qalbin, nigi tahu si mata bacai alhamdulillah an sifai qalbin poleri ati kaminam macinonna istahaqqa samaniyata abwabal jannah, istahaqqa samaniyata abwabil jannah, majepu berhak tunalolonga arua baban nasuruga. Upakulingi makadai andre guruta iya ro alhamdulillah arua hurufuna, sementara baban nasuruga pintun nasuruga arua toi. Faman qalaha an sifai qalbin, nigi tahu si mata bacai alhamdulillah poleri ati macinonna istahaqqa samaniyata abwabil jannah, majepu berhak itu nalolongan arwa baban nasuruga ikraman lahu, sebagai papaka lebih risesena. Ia nahe salah set di penjelasan atau pandritata mengenai alhamdulillah naikia. Maka dari to pandritata ia ro alhamdulillah napai werek kadana syukurue tanniapa matungka syukurue. Upakulingi iya ro alhamdulillah kalimatus syukri napai werek kadana syukurue tanniapa matungka syukurue. Nareko engkani bacai alhamdulillah berarti engkani tupuadai werek kadana syukurue. Ne kiamat kedai topan ritata untuk asukku kena asukuru keta tania werek kadana bawa perlu ribaca. Ne kia perlu ripak dupa matung kasukkurue. Sekarang pertanyaan, agameman ro matung kasukkurue, maka dai andre gurutta qala ahlul ilmi, maka dai topan ritata inna ma'na syukri lillahi ta'ala, nama jepunna hakikinna syukuru erifong Allah ta'ala iya naritu engkaki pak dupai telue sewa-sewa tiga yaro. 1 annaka ta'lamu
min ainal ata. Engkaki misengin nia majepiwi pole tege ya rupa penyamangi. Upakulingi syarat pertama na asukuru kenge. Engkaki misengin nia majepiwi pole tege iya rupa penyamangi. Kuraki makareso natapa lolonga ki papenyamang. Engka memang ki garumang ngakuiwi maka da iya rupa penyamang itarimai pak berepole ripong Allah Ta'ala. Nasabak ya ketorengi jangan sampai tarima ki dalle na ternyata ipakas iya rodalle sebagai semata-mata wasile reso tak tongemi bawa. Seolah-olah engkaki lolongan iaro nasabak idik makaresongangi seolah-olah yang lupewi pong Allah Ta'ala. Dan karena maka dia topan ditata syarat pertama na asukuru kenge annaka ta'lamu min ainal ata. Engkaki majepuiwi maka da pole tegai iar pak berewe iar ga papenya mangi. Yang kedua wa tardal ata. Engkaki purioi pap berena pong Allah Ta'ala. Engkaki purioi iar papenya mangi. Aga sabakna taparajai ka adampun. Bisa jadi engka tahu madodomi irita karesona nekia ternyata maega dalle na lolongan. Sebaliknya bisa jadi engka tahu sipan rasa ni batena makareso nekia ternyata secara materi bisa jadi cek demi irita na lolongan. Nekia sebagai tahu syukur ripong Allah Ta'ala manyaman nyawana tarime iya ropa penyaman na puangi cek dek toga iya regana mega toga manyaman nyawana tarime tania gara-gara amega ngena iya rega cek dek na iya ropa berewe. Nekia manyaman nyawana tarime nasabak tania pak berewe naita nekia iya romak berewe naita. Upakulingi tahu mata pe manyaman nyawana tarime pak bere na puangi tania gara-gara iya ropak berewe tapi gara-gara iya romak berewe. Nasabak pastinya dia yang meyakini madecen na jepuin nama keda selama pong Allah Ta'ala mawerengi pasti decen na tampu cek dek toga na mega toga. Kemudian yang ketiga sarakna matung kasukuru iya naritu wala ta'sillaha bil ata. Ajak lalo tadorakewi pong Allah Ta'ala nasabak papenya menna. Upakulingi ajak lalo tadorakewi pong Allah Ta'ala nasabak papenya menna. Aga betuanna nawerengi papenya mepuangi. Oleh karenanya engkalalo kita rime ro papenya mengesi bawa madece ajak lalo naripakke guna madorakewi pong Allah Ta'ala. Nawereki waramparang ajak naripakke guna waramparata madorakewi puangi. Nawereki kesehatan ajak naripakke guna kesehatan tak madorakewi pong Allah Ta'ala. Contoh kecil taparajeka dampeng nawerengi pong Allah Ta'ala timu nania lila untuk ripake mak bereka dan nania mak bicara rilebok na tanai papenya memaraja yahi. Oleh karenanya ajak lalo tapakke gunai iya roti mutta yang merupakan papenya mempole ripuangi ajak lalo tapakke gunai madorakewi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pun aje liu lak dur nai nasabak ma biasa lak de aku de nasalapau mapau salah. Upakuling ye timutahe narekode nasalapau ma biasa mapau salah. Oleh karenanya kuni he parlunna realitutui alek birna iya rega papenya mang iya engke nawiringi pong Allah Ta'ala. Inilah makna alhamdulillah. Terakhir Rabbil Alamin.
agaro kira-kira betuanna Rabbil alamin, biasa ribetuangi puanna sininna alangi, agame menro betuanna Rabbi puang. Ternyata makedai andre guruta naya betuanna iya roria senge Rabbon, ia engkai ma biasa ribetuangi puang, setidaknya epak tampukna ya rowere kadai Rabbon. Tiga yaro. Satu, alena mapancaji. Dua, alena makuasai. Tiga, alena piarai. Empat, alena matoroi. Jadi Rabbil alamin puanna sininna alangi, aga sabakna pongallahu ta'ala riasengi Rabbi puanna sininna alangi, nasaba alena pancaji, alena makuasai, alena piarai, nenia alena matoroi. Nekia yang lebih unik ia naritu al-alamin sininna alangi. Sekarang pertanyaan, agame menroriasen alamin sininna alangi. Ternyata maka dapat tarpat tafsirin atau pandritata naya riasenge alam ia naritu kullu ma siwallah sininna sewa sewarilen nai fongallahu ta'ala alam manang asen. Upakulingi kullu ma siwallah sininna rilen nai fongallahu ta'ala, selain Allah semuanya adalah alam. Langie alam, tanai alam, rupa taue alam, malekae alam, jinge alam, olokoloe alam, sininna rilenai fongallahu ta'ala alam manang asena. Nekia pertanyaan, agaro kira-kira hikemana naya romenna sininna sewa rilenai fongallahu ta'ala riasengi alam. Ternyata maka detopan ritata ia ro betuanna alam, asal lempukna betuan lempukna ya ro alam, ia naritu alamatun betuanna tanda-tanda, alamatun betuanna tanda-tanda, ia rega tanda-tanda, sehingga sininna sewa-sewai riasengi alam, nasabak sininna sewa-sewai merupakan tanran engkangenna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang ada ini disebut alam karena ini semua merupakan tanda adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, hadirin yang dimuliakan Allah, walangi contoh makukuange engka kaca riasekna mimbarai, tidak mungkin ia hekacai mompok riale riasekna mimbarai. Nareko engka kaca riasekna mimbarai, nadek gaga tau rilalem masiji majepu sininna tau muttama eromatu rilalem masiji, pasti nayakini makada engka tau taro yewe kacai riasekna mimbarai. De gaga tau rampe makada mompok riale kacai, pasti engka tau taro yewe kacai riasek na mimbarai. Maka de topan ditata makutoni ro akkala rapanganna engkanganna fongallahu ta'ala, engka ki idi makukwange de na to hadere nasaba idi pakang kariale aleta, pasti engka pakang kaki, pasti engka pancaji ki, na iga na yaro pancaji ki, tentu yaro pancaji ngeki ia naritu puam masoro kuasai. Nekia pertanyaan, iga asenna ia ro puam masoro kuasai, pape balinna wallahu a'lam, perlu ada informasi. Walaki contoh mangaku manengi makada engka tahu taro yewe kacai riase na mimbarai, pasti mangaku manengi yaro, tapi iga tahu taroi tidak bisa dipastikan kecuali engka mak bere informasi maka dayanu taruh. Aga betuanna engka ki idik makukwange
ya roma jello makada engkap pancajiki iga pancajiki pasti puam maraja kuasai tapi iga asenna ya ro de nariulle missengi asenna sanga di engkap mak birita makada iga asenna kuni romon rohi kemana nariutusui nabi-nabi napongallahu ta'ala untuk makbiri tayangi makada asenna ya rob mapancaji ia naritufong Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kuni romak jello alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira makuni sempat pengajiata rila lena kesempatan malab biewe insyaallah ri pengajiata pasti mangoloe nari sambungi bicarana suratul Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una rabbana zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana hakim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.